guys, today is Wednesday, Ubando Pet Market Day guys. Jake Adjusi, huwag niyong kalimutang i-subscribe. Yan. Tara, samahan niyo ako. Tingnan natin yung mga bagong ibon dito, tsaka mga pets. Tara. Good morning. Morning, boss. Tara kayo. Ano yung business yung bata? Wala, boss Rolly. Hoy, Anong... tayo sa Ubando. Dito tayo nga sa Ubando Pet Market. Yan. Tingnan natin yung mga dala ngayon ni Boss Rolly. Mabibilang tikso. Ayun. Dito. Magkano dyan sa Shih Tzu mo na yan? Ito natin ang tikso. Ito biyata natin tikso to. Ito ay babae. Babae. Princess type. Magkano yan? Princess type. Ito ay naipinibenta ko lang ng 5,000. 5,000 lang, oh. Babae Princess siya. type, babae. Babae. Kay Boss Rolly, yan. Okay. 0975-72-68-200 Kuya Rolly. Ayun. Etong isa na to, ano? Lalaki to. Babae rin. Babae rin. Yan, Babae din to. 5K din, oh. Parehong babae yan. Babae din. Magkapatid yan. Yan, magkapatid. Yan. Pero silang babae. 5K babae. Yan. 5K. Negotiable pa naman yon. Hindi na. Ano na, sagat na yon. Basta sagat na sa 5K. Yan. Etong nakadali ka ng Disino, ha. Magkano to? Litino lang yan. Disino. Niniari yung Litino eh. May may-ari na to, Disino. Ito Litino akin yan. Etong... 600 benta lang natin yan. Eto, una na lang, oh. 600 na lang, Lutino. Kay Boss Rolly. Yan. Hindi pwede ka. 600 na lang yan, oh. Lutino pa. Yan. Dito sa mga ano mo, Kaya yan eh. Kasi pinali ko yan. Boss Rolly, magkano dun sa Green Opa mo na to? Talaga na kasi. Di ba yun ang iipit-ipit sila. Itong Green Opa yung mga magkano? Galing Calvino. Ah, Galing Calvino. Ay, Calvino ka mo. Hindi ko lang kuha yung Calvino. Hindi naman Calvino lang yan. Hindi ko lang kaya ka. dito itong ano mo, Boss Rolly, magkano tong ano mo? Yung Opa mo? Mura lang yan. 200 lang yan ang isa. Ito, 200 lang, oh. Ano kayo? Pag-black mask, 200. Ano, Opa. Kaya, Boss Rolly. O sige, okay na yan. Morning, Boss Juni. Morning, Boss Jake. Ito si Boss Juni, tingnan natin yung mga handpit niya ngayon. Nandito siya ngayon sa Ubando Pet Market. Yan. Basta, Boss? Wala si Ma'am Wala Rachel. ko eh, wala eh. Ito, ang dami dala ni Juni, oh. Maganda. Puro quality. Ito, Ito, Indian ring Boss. neck. Tingnan Ayan, ito, Boss. Conure. Jenday Conure. Ito, Jenday Kunyor, oh. 8K. Wow naman. 8K, oh. May papel to, 10K. Yan, ganda, oh. Tignan mo, boss, kung gaano ka pula yung ilalim. Yan, ang pula nung ilalim, oh. 10K tabas. Yan. Mga ilang weeks na tabas. Nasa magto 2 months na yan. Magto 2 months na, ganda. Ganda ng kulay mo. Yan, 10K. Ganda, no? Ganda ba ng Tapos, Jenday? yan. Napakabait pa niyan. Tapos ito, green, Indian ring neck. Ito, Indian ring neck. Green. 6K. Ito, Indian ring neck na green. Oh, ito yung mga talking parrot natin. 6K Yan, yan. 6K. Yan, ganda, oh. Yan. Ganda, oh. Neck din, talking parrot, 7K. Indian ring neck. Daming Indian ring neck si Boss Gray Juni, yan, ah. boss. Yan, oh. Ganda, oh. Talking parrot yan, mga boss. Magkano tabas? 7K yan, boss. 7K. Yan. Green gray to, no? Green Oh, gray. gray. Gray green. Yan. 7K. Mas rare color, no? Oo. Mas mataas na mutation ng ano, Indian ring neck. Oo, boss. Indian ring neck, Latino, talking parrot Oo, boss. din. 8K. Yan. Red eyes yan. Red eye. 10K yan, boss? 8. 8K. Yan, ganda, oh. Yellow na Indian ring neck, red eye. Lutino. Kita ba yun? Ganda, oh. Quality. Ito yung Yan, oh. Ganda, oh. Tapos, yan, albino, mas mataas na mutation yan, Ito, boss. mas mata. Meron din siya albino na Indian ring neck, oh. Ang ganda, oh. 9K mas to. mamalaglag. Pagka ganyang edad, 9K. 9K. Albino yan. Mataas na mutation ng Indian ring neck. Pag lumaki-laki to, 10K na to. Yan. Nauna na lang dito, 8K na lang. Oo, ang dami niyan. Yan, oh. Meron pa sa bahay. May isang kunyer ka rin, boss, no? Meron sa bahay, hindi ko pa Yan. dinadala. Marami siyang Lutino na Indian ring neck, oh. Nasa 6 na piraso yan. May kakatail ka rin ba, boss? Sa ngayon, boss, wala pa eh. Wala Maliliit po, pa. medyo bird. Oo, puro. Ayan, PM nyo na lang si Boss Juni sa Ah, FB niya. Sa ano ko, message na lang po ako.
Tsaka, green check on meron ka rin, boss, no? Oo, boss. Tsaka yan, kung gusto nyo magpa-deliver, pwede naman. Yan. COD, pwede rin. Basta, PM nyo lang si Boss Juni. pag-usapan na lang na. Thank you, boss. Thank you po. Ano, Boss Marvin? Good morning. Ito, si Boss Marvin, may nakita ko dito. May dala si Boss Marvin na ano, Pang malakasan. ang malakasan, no? Aqua, ano to, boss? Aqua. B1? Opa. Ewing. Yan. B2. B2. Natin dito ang palain. Dilute Opaline. Yan. Ganda, oh. Napakahaba eh. Solid, oh. Tindi ng karga nito, oh. Yan, bata. Anong gender nito, boss? Babae. Babae. Yan. Parisa mo to ng opadan, oh. Ganda ng ilalabas nito, mga boss. Oo. O kaya, yellow face. Ganda, oh. Ilang months na tabas? Ilang months na tabas? 3 months lang, Boss Jake. PM na lang sa presyo niya. Yan, PM na lang kayo sa presyo nito kay Boss Marvin. Ito naman, Ewing Opaline. Ewing Opaline Aqua B1. Yan, Ewing Opaline Aqua B1. Oo. With freebies. With previous to pagka kinuha. Ang gender nito, boss? Yan lang. Pero pwede yun, ito nag-error rin yung ano eh, kaya retest siya, retest. Yan, ginender na ni Boss Marvin para sure. Pag sa ano niya, lalaki. Lalaki sa kapa. Oo. Yan. With Yan. freebies, Crimino Opa Pamares. Ayun, ayan mga boss, oh, may pag binili nyo to, may previous kayo na Crimino Opa. Opaline. Yan, 3 piece lang yun. Crimino Opa. Gandang kombinasyon to, oh. Crimino Opa. Yan. Una-una na lang dito mga boss, may previous to na Crimino Opa, nakapares. Oo. Yan. May dalawa lang yung aqua natin na dala. Isang B2 Ito. saka isang B1. Yan. Dalawang aqua. Ito, ano to? Dilute to, boss? Dilute Opaline, lalaki. Dilute. Marblue Opa, dilute. Oo. Lalaki. Teka lang, lagyan natin yung ano yan. Ito babae ito. Yan, ginender pa ni Boss Marvin, oh. Ito yung... Ito yung kak. Ito yung cock. Ayan yung hen. Yan, back to back na Parblo Opa Pardo dilute. Opa Dilute. Yan. Back to back Parblo Opa dilute, oh. Solid, oh. Oo. Visual. Yan, visual yan mga boss. Parblo Opa dilute. Magkano to, boss? Gano'n lang yan, Paris na 12. 12. Yan. Thank you. Yan ang quality, oh. Yan. 12K. Kay Boss Marvin. Ibon mo, 3,000 sa yellow. Yan, 3,000 sa yellow. Pagka isang green, isang yellow naman, 2,800 Paris. Yan, 2.8 ang pares pagka green tsaka yellow. Pag yellow to yellow, 3K. Oo. Ah, may star pins pa, oh. Ano, star pins, oh. Starfish natin 5,000 kaso lalaki. Lalaki. Sa shop tail naman natin, 1,000 lalaki rin. Ito, shop tail. 1,000. Lalaki. Yan, mura na to. 1K na lang, oh. Yan, shop tail. Ito, mga normal na par blue. 250 lang. Ano pa? 250 lang. Kaya pati ito. Ito. Apo, 250 na po. 250. Yan. Ang display po, pangalaga yan. Itong bronze palo mo na to, boss. 6,000 Paris. Yan, 6,000 Bronze para. palo o palay. Bronze palo pala yun, eh, no? Ganda, oh. Red eye. Ito lahat yan puro sa split sa ino. Ito, mga split ino. Yan. Magkano itong Depende yung sa pag-aalaga niyo po eh. itong opapel at Meron pastel po to, kasi boss? mabilis mag-breed. Meron ko naman matagal. Mga split ino to, boss? Sabihin nyo na po ng gamot na pampaakit. May vitamins po. Mga split ino to, boss? Wala dyan. Ito, mga split ino. Ang ganda, oh. Ito, maganda, oh. Sa ipo po kasi gayahan eh. Pag nag-aasamahan nyo katabi. Pastel opa. Gumagaya namin yung Split ino. Ano? Ganda, oh. 1.5 lang silang boss game. 1.5 ang isa. Sa mga opa lang split ino. Split ino. Sa mga naghahanap ng split ino. 1.5 na lang isa kay Boss Marvin, oh. Hindi naman ma'am. Oh, daming magkakasama. Yung opo din yun, 8,000 pare. Ito, hindi na pa dilute. Oo. Abukati line.
Magkano pares ito, boss? 8,000 pares. 8,000 ang pares. Yan, avocado line, oh. Ang ganda, oh. Quality, oh. Ito split dan. Ito, mga split dan. Ito 25,000. Magkano to, boss? Kasi naka-highlight. Dito pares na, ito ano lang to, bigay ko na lang to na 8,000 pares. 8,000 ang pares. Yan. Ito lahat to split sa ino. Ito, split Sir, sa'yo, no? Ang ganda, oh. Kasi ito yung split sa ino. Ito, oh, quality, oh. Mga split sa'yo, no? Sa pardo natin, ano lang, Kuya, magkano? dito po ma'am 8,000, ito ma'am 2,000 silang price. Split sa'yo, no? Ito, split Tama. sa'yo, no? 8,000. Sa pardo natin, 2,000 isa pag babae, pag lalaki 2,500. Sa green naman natin 2.5 pagka lalaki. Yan, mga boss, 2,000 oh. sa babae. Pag power blue, 2.5 pagka lalaki. Pag babae, okay. Ito, Ino din to. Pero yung mga, etong pastel na split Ino, boss, tsaka 1,500. renewing, 1.5 lang. Basta mga green series ma'am. Yan, 1.5 lang. Pagka mga pang project Crimino pa, ano to, 2.5 yung lalaki. Ganda, oh. Ito, mga opaline. Ito, mga opalay na power blue. Maganda Dami, mo. oh. Sa mga pardo natin, dito 600 lang isa. 1-2 pares. 1 to ang pares. Kapag naman dito naman sa kabila, mga green opaline naman natin, 500 isa, 1,000 pares. Ito, mga Pwedeng solid. kak lang, pwedeng hin lang. Yo, pwedeng cock, pwedeng hen. Yan. Viewing tsaka grinopa. Oo. 600 lang isa, boss. Dito 500 lang. 500. Yan, 500 ang isa. Yan ang mga solid polo. Grinopa tsaka grinopa Ewing. 500 na lang kay Boss Marvin. Oo. Ganda. Ilang months na to, boss? Ano ba yan? Masarap lang. Ilang months na to, boss? Mga baka Mr. Siya, bang ano, dapat. Sabi yun. Ilang months na to, boss? Mga matured. Matured na to. Yan. Lutino mo. Dito Lutino pa, Lutino pa. babae, Babae. 3,500. Magkano to? 3,500 lang. 3.5 babae. Lutino Sa pa. palo, back to back. Dan palo, back to back. 20,000 pare. 30k. Pares na. Yan, 30k ang pares. Back to 20, back 20 lang na. at 20. 20k. 20, oh. 20k. Yan. Back to back na Power Blue Dan Palo. Ganda, oh. Green New Wing Opa Dilute. Renewing o Padilyon. 3,000 lang. Pag daw Mr. D. Etong ano, itong Power Blue, Power Blue Pale. Power Blue Pale. 1,000 lang. Etong Lutino mo na tabas. Normal lang yung Lutino. Normal, Lutino. Normal lang yung Lutino. Magkano tabas? 1,000. 1,000. Oh, dami rito. Mga pala yun, oh. Mga opalay, no? Dami. Mga kulay sa punyo. Yan, parang san ko nyo rin yung iba, oh. Dito naman, 350 lang isa. 350 lang isa. Oo. Dito. Dito naman 400 isa. Dito 400, mga opalay. Mga white pig, Yan, may mga violet na kulay pa dyan. mga 400 lang. Yan. Itong krimino opalay na tabas. Kaya sa Crimino pala yun naman natin. Kaya 7,000 na lang dyan, matured babae. 7,000, matured babae. Yan. Ito ba iba, box dyan? Kaya mga wild type. Ito mga wild type, oh. 1,500 lang isa. 1.5 na lang isa, wild type. Ito. Ito babae na ba ito? Basta may babae may lalaki. Ito Paris na to. Ito pares. Wild type, 3K. Etong yellow bulls tsaka ano, boss? Lutino. Kaya 1,500 na lang dyan Paris. Yan, 1.5 na lang, oh. Pero panalang na yan. Yellow bulls tsaka Lutino, panalang pa. Salang na lang to. Tapos, kak ba tong ano, Lutino, boss? Nanabas? Kak tong Lutino. Kakak yan. Dito sa Lutino pa mo na to, boss. Back to back. Back to back, Lutino pa. Isang kami isang ganyan. Yan, ganda, oh. Sa Paris na, 9,000. Solid colo, oh. Sasalang na lang yan. 9,000, sasalang na lang. Yes, box na lang bibili niya, mga boss. Tsaka ano, pulang-pula yung ulo, oh. Ketchup na ketchup. Dito sa kakatail mo, boss, na albino. 2,000 lang Paris. Yan, 2,000 ang pares. Oo. Eto, boss, 2,000 din. Yan, 2,000. Eto, boss,
Yan, pares na, ano lang yan, 2,000. 2,000 lang ang pares. Ah. Yan. Kakatail. Yan, ang ganda oh. Yan, 2,000 lang din yun. Ito, 2,000 lang oh. Ano, 2,000 lang oh. Yan, green o papel palo. Green Opa Babae. Pail. Yan, babae pa. 1,500 lang yung pamphlet. 1,500 lang oh. Babae. Ganda oh. Opa Pail. Green Opa Pail. Avocado line. Visual na Green Opa Pail palo. Kalutino pa back to back. Ito, Lutino Opa na back to back. Yan. 9,000 lang pares. Yan. 9,000 ang pares. Panalang na rin ito, boss? Oo. Panalang na rin oh. Next box na lang kulang. Solid color oh. Boss Marvin oh. 9K na lang. Marunong kumaba niyan. Yan, green o papel. Ito, Green Opa Pail. Back Yan, to back. pares na 1 to lang. 1-2. Oo. Itong Lutino na to, boss. Ito, Crimino Opa. Ito, Crimino Sa Opa. Crimino Opa natin, yan, 7,000 na lang yung babae. 7,000 babae. Ilang months na to, boss? Panalang na. Ito, Lutino lang itong isa. Ito, Lutino. Kaya 1,000. Eh, 1 to 1 to 50. Yan. 1-250. Oo. Lalaki to, boss? Lalaki to yung isa. Yung Lutino. Yung Lutino. Ilang months na to, boss? Ang lang yan, 4 months. 4 months. Green Yan. Opa din yung proven breeder, 8,000. Yan, proven pair na oh. Sasalang na lang oh. 8,000. Avocado line. Green Opa Dilute. Solid. Ito may yung... 12K. Yung mga perso mo na to, boss? Ano ba? Boss, ito sa mga perso mo. Yellow Opa. 4,000 pares. Mga perso Ito mo. mga classic lang yan, 500 isa. Yeah, Ay, 400, bigay ko na. 400, bibigay na lang ni Boss Marvin. Yan. Or Lutino Opa. Lutino Opa, back to back din. Yan. Yan, pares na yan. Ito, 8,000 lang yung bata ng konti. 8,000, medyo bata. Yan. Ito, Ito boss. naman, Opa pale palo. Pale palo. Norm. Yan. Far blue pale palo. Parang do pale palo lang siya. Pares na to, boss? Ah. Magkano to? So, pares siya, bigay ko na lang yun ng ano, na 2,000. 2,000. Yan. So, Bayo Opa Dilute. Yan, 6,000 na lang pares. 6,000 na lang, oh. Murang-mura na, oh. Bayo Opa Dilute, back to back. Visual. Yan. Ito, Blue Dilute, tsaka back to back Blue Back to Dilute. back Blue Dilute, 1,000 lang isa niya. 1,000 na lang isa. Pang maso lang yung presyo. Yan, murang-mura na to, oh. Dilute, 1,000 na lang. Ito, big na Opa line. Disino Opa. Tsaka Lalaki siya, lalaki 3,000. 3,000 lalaki. Oh, dito naman sa isa, Crimino Opa line. Yan. Sa Crimino Opa line naman natin, 6,000 bata. 6,000 bata. Ilang months na tong Disino na to, boss? 4 months. 4 months. Itong Crimino Opa. Crimino Opa line naman natin, ganoon lang din. Pares Yan, na. 4 months. Oo. Yan. Thank you, Boss Marvin. Thank you, thank you. Yan. Morning, Boss Adrian. Ito si Boss Adrian. Tignan natin mga pet niya rito. Ang dami, oh. Yan, oh. Ganda ng kulungan mo, boss, ah. Yan, oh. Ano yan, boss? Top Persian. Persian, white. Hey, Male. bigay ko na ng 4K, negotiable pa. 4K na lang. Yan. Lalaki ba yan, boss? Lalaki po. Lalaki. Ito, male din. Ito, male din. Kapatid yun. Magkapatid. Yan. Ito, bigay ko na ng 4-5. 4-5 na lang. Ah, Male din. male din. 4-5 na lang. Ang ganda, oh. Ayan. Ito, exotic shorter, female. Exotic Bigay ko na lang shorter. ito ng 8K. 8K. Exotic shorter. Female. Magkano yan, boss? 8K. 8K. Female. May issue lang sa mata na, boss, no? Meron. Etong isa na to, boss. Ito, British long hair. British long hair. Lalaki. Yan. Bigay ko na lang ito ng 15,000. Yan. Pinalisan. Oo. Ito, ang ganda na ito, ah. Ragdoll ba yan, boss? 15. Boss, ragdoll. Ragdoll, oh. Ang ganda, oh. Ganda ng mata, oh. Magkano yan, boss? Male. Ganda, oh. Bigay ko na lang ng ano, 25, negotiable pa. 25 negotiable. Ilang months na yan, boss? 1 year, 6 months. Pwede na palang pang stud to, no? Proven na ito. Proven male na. Ganda, oh. Ganda ng mata, oh. 25K. Yan, kay Boss Adrian.
Ito to, boss. Siberian. Siberian. 8 months, lalaki. Yan, 8 months lalaki. Meron 7K. 7K na lang. Yan. 8 months na. Yan. Okay, Boss Adrian. Ayan, PM nyo na lang si Boss Adrian sa FB page niya. FB page ko, Adrian Backyard. Number ko, 0945-7418-094. Thank you, Boss. Thank you po. Morning, Boss Elias. Ito, tignan natin mga ibon ngayon ni Boss Elias. Yan. Ayan, mga ano lang muna, mga pangmasa. Ito, pangmasa. Violet Cock at saka Violet Fisher. Violet Opa at saka Violet Fisher. 600 lang yan. 600 lang, oh. Good pair. Yan. At so natin, Ito, Albson, oh. tubak na Lutino. Yan. Sa Opaline. Gano'n to, Boss? 800 lang yan. 800. Yan. Back to back na Lutino Opaline na Alps 1. Yan, 800 na lang. Oh, ang ganda, oh. Back to back, Lutino Kakatail. Ito, back to back na Lutino Kakatail. Kakatail, tuto na lang yan. Tuto na lang. Ganda, oh. Baba natin ba, Boss? Kakatail. Ilang months na to, Boss? Ito ano lang to, mga 5 months lang yan. 5 months. Yan. Ito, Ayan, back to back na Lutino. Lutino. Peter. 2.5. 2.5 ang pair. Lutino. Ilang months na to, Boss? Ito, ano na to, mature na to. Mature na. 10 months na yan. 10 months na. Panalang na pala, no? Oo. Yan. So, pay. Ito, Power Blue Pale. Ayan, 2.5 lang yan. Back to back. 2.5 na lang kay Boss Elias, oh. Ganda, oh. Back to back na Slaty. Slaty. Normal Slaty lang, Boss, oh. Normal Slaty. Magkano to, Boss? 800 lang yan. 800, yan. Slaty. Yan. 600 lang. Clear fight, tsaka green opaline. Yan. 600 lang, Boss? 600 lang yan. 600 na lang, oh. Nauna na lang, oh. Park Blue Ewing, Opaline, at saka Green Ewing, 600 lang din. Yan, 600. Yan. Green Opa Ewing. Ay, ano? Parblo Opa Ewing, no, Boss? Oo. Saka Green Ewing, Green Ewing. 600 lang yan. 600 lang. Ito, Slaty. Green Olive na Slaty. Lalaki ba to, Boss? Ang gender pa. Ang gender pa, yan. Opa Pale at saka Blue, Opa Pale, 2K lang. Okay na lang, oh. Muso Opa Pale. Opa Pale. Back to back din, palo. Green Opaline at saka Isabel. Isabel. Yeah, 1K lang yan mga boss. Ganda ng kulay ng Isabel na Alson, no? Wato na tabas? 1K lang yan, 1K. 1K. 1K na lang, oh. Panalang na ba tabas? Panalang na yan. Panalang na. Banded na banded. Banded na. Ano well-paid natin ito? 3.5. 3.5 lang to. Ito, 3.5 lang. Hoy, Ito. ano na ito? Pati, ano yung lahat ng pangalan mga Ay, Boss, magkano ito sa wild type? Wild type natin, 3.5. Ayan, 3.5. Wild type. Wild type. ay, sige, salamat ta, salamat ta. Yung personata. Wild type. Oo, wild type din. Magkano to? 3.5 din, Boss Jake. 3.5. Ibawas na naman nyo. Ah, negotiable pa kay Boss MJ. Ito, papel natin. Oh, boss. Balik tayo, boss. Ayan, back to back, Opa Pale. Opa Pale din sa violet. Opa Pain. Aram Blue, Opa Pale, at saka violet Opa Pale. Sobrang 1.6. Ganda eh. 3.5, negotiable din. 3.5, negotiable. Bawas na yun. Eh, bawas pa yan kay Boss MJ. Blue, 5. Opa Pale. At Pale lang. Pain. Value Pain tsaka Far Blue Pain. 2.5 lang yan. 2.5. All mga klaseng na perso. Classic na perso. Kano to, boss? 2,000 lang lahat yan. 2,000 lang. Apat na. 500 isa. Ito, ang dami lutuin na yung Boss MJ, ha? Ito ang pair, boss. 2.5 ang pair. Negotiable. 2.5 na lang ang pair. Negotiable pa kay Boss MJ. PM nyo lang siya. Eh, makikinig siya lang. Tama siya na. Ito, sable na sable, oh. Ito pa. Ito, ang dami, oh. Mga lutino yan. Ito, boss, tong may orange sa mukha. Dilute. Dilute. Yung kulay niya nag-suffuse eh. Nag-suffuse. Magkano to? Gano'n ba yan? 1.3 pwede na yan. 1.3 pwede na. Lalaki ba to? Possible cock. Possible pa. Ito.
Ito, green opa saka lutino. Yung green opa natin kakaiba yung gara. Oh, may puti siya. Ito, lalaki tong lutino mo, boss? Oo, lalaki Lutino. Ano gender niyan? Lalaki siya. Ito yung head. Ilang months na tong pack mo, Matured boss? na, nasa 8 months. Gano'n. 8 months. Pwede na. Kano to, boss? 2,000 yung dalawa na yan. 2,000. Itong yellow balls mo, boss, saka ano? Yellow balls, Five. Lutino. Saka clear face opa, blue wing. Ano, Lutino. Split ino parehas. 1-2 yung dalawa. 1, 2. Hello, mute lang yan. Green lang yan. Ito, mga green t-shirt. 500 lang yan. Yan, 500. Split opa, saka yung Bayo opa. oh. Blue wing. 1K yung dalawa. Ito, split opa, 1K. Itong opa pail ba ito, boss? Opa pail din, parehas sila. Ito yung cap, yung blue. Violet ulit ang hen. Violet yung hen, blue yung opa. Yung pack. 3.5 negotiable pa rin. Yan, 3.5 na lang. Negotiable pa kay Boss MJ. Tapos ito, Marble pail. Mar blue pail, tsaka ano to? Opa pail pala. Mar blue opa pail. Saka ito, split opa, split pail. Yung blue. Yan, split opa, split pail. Magkano to? 2,000 yung dalawa na yan. 2,000 na lang kay Boss MJ. Opa pail na yan. Opa pail pa tong par blue. Ito pa rin, or Etong ano, green opa mo, tsaka green t-shirt. split opa. 800 800 na lang yan. 800 na lang. Ito pa, lumit lang dito. Ito, par blue. T-shirt, tsaka ano, Ito 300 lang yan sa kabata. t-shirt din, Ewing, no? 600, dalawa. 600. Ito, magkano to? Pastel, bar blue. Pastel par blue. Yan. Magkano to? 600. 600. Lutino peach face. Ito, lutino na peach face. Paras babae. Magkano to? 500 isa. 1K, dalawa. 1K, dalawa. Si Boss Elwas po. Thank you, Boss MJ. Yan. PM lang kayo kay Boss MJ. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babos!